बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल ली फीहि इला मर्दातिका दलीला वला तजअल लिश्शैतान फीहि अलैया सबीला वजअलिल जन्नत ली मंज़िला व मक़ीला या क़ाज़ी हवाइज तालिबीन। ऐ अल्लाह, आज के दिन अपनी मर्जी और खुशनूदी की तरफ मेरी रहनुमाई कर, शैतान को मुझ पर मुसल्लत न कर और जन्नत में मेरे लिए मंजिलो मकाम करार दे। है हाजतमंदों की हाजतों को पूरा करने वाले। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, आज 21वीं माही रमज़ान है। ये दिन हम तमाम के लिए बहुत ही गम का दिन है। अगर हम आज की ये दुआ पर नज़र डालें तो आज के दिन के लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम हमें क्या कह रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले मरहले पर ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में उनकी यतीमी का पुरसा पेश करते हैं। खुसूसन जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, इमाम हसन, इमाम हुसैन की यतीमी का दिन है। हर एक की यतीमी का पुरसा चैनल वन की जानिब से पेश करते हुए दुआ का तर्जुमा इस तरह से पढ़ते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हम क्या मांगते हैं। खुदा से हमने कहा, खुदाया आज के दिन मेरे लिए अपनी मर्जी की तरफ रहनुमाई फरमा और शैतान को मेरे ऊपर कोई रास्ता न देना, यानी शैतान को मेरे रास्ते से हटा देना। जन्नत को मेरी मंजिल करार देना। ए तलबगारों की हाजत को पूरा करने वाले। जी, हमने अल्लाह से कहा कि मेरी रहनुमाई कर, ऐसी रहनुमाई करके हम तेरी मर्जी को हासिल कर लें और शैतान हमसे दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए। जी, हम जो इसमें अल्लाह से रहनुमाई मांग रहे हैं, जी, क्या हमने कभी सोचा नहीं है कि अल्लाह ने हमें बिना रहनुमा के छोड़ा ही नहीं है? हमारे पास हर दौर में रहनुमा था और अभी भी हमारे वक्त के इमाम वक्त हैं। के इमाम पस से तो पर्दा। फिर इस जुमले का मकसद क्या बेशक, है? हाँ, यानी ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि रहनुमा तो हैं मगर रहनुमा को फॉलो नहीं किया है। यानी अल्लाह तूने जो रहनुमा हमारे लिए बनाए उन्हें फॉलो करने की, उनकी पैरवी करने की तौफीक इनायत फरमा। सबसे पहले अल्लाह ने खुद इंसान के अंदर एक रहनुमा रखा है। जानते हैं वो रहनुमा कौन सा है? अक्ल। हाँ, वो जो लोग कहते हुए नजर आते हैं ना, हम दिल की सुनते हैं जी, हम अक्ल की नहीं सुनते हैं, जी, ये अपने रहनुमा की पैरवी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने अक्ल को आपका रहनुमा बनाया है। उसके बाद नबी की ये खूबसूरत सी हदीस सकलैन, नबी ने क्या फरमाया? मैं 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ जो तुम्हारी ऐसे रहनुमाई करेंगे कि क़यामत तक तुम कभी गुमराह नहीं होगे और हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करोगे। वो 2 रहनुमा कौन से? एक कुरान, एक अहले बैत। ये हमारे पास है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक, हमारे साथ है। लेकिन हमने और आपने कहाँ कोताही की? उनकी पैरवी करने में, उनकी अताअत करने में। जिस दिन हम इनकी अताअत कर लेंगे अल्लाह की मर्जी हमें हासिल हो जाएगी। रब की मर्जी तो इसी में है ना कि जो कुछ उसने उतारा है हम उस पर अमल कर लें। उसके बाद हम इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह शैतान को हमारे रास्ते में नहीं आने देना। सिस्टर, जहाँ हम बात कर रहे हैं शैतान की, तो हम तो अक्सर हदीसों में सुनते ना कि माह रमजान में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन फिर भी तो गुनाह हम कर ही रहे होते हैं। देखिए, हर बार शैतान को ब्लेम करना ये हमारी और आपकी सिर्फ ये ना ऐसी बात हो गई कि खुद के दामन को बचा ले, हम किसी तरह एक्सक्यूज़ बना लें, वगरना
انسان صرف شیطان کے بہکانے پہ گناہ نہیں کرتا، انسان اپنے نفس کی پیروی کر کے گناہ کرتا ہے۔ شیطان بہرحال قید ہے، لیکن نفس تو ہمارے ساتھ ہے نا، نفس آزاد ہے، اور اس نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم جو گناہ کی جانب جاتے ہیں، ماہ رمضان کے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ یہ جو گناہ ہے یہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو جب تک ہم اس مہینے میں کچل نہیں دیتے تب تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے آخر میں اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا مجھے میری منزل جو جنت ہے اس پر پہنچا دے۔ اس دعا میں پیغام یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے۔ جب تم اس دنیا کو منزل سمجھ لیتے ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے گمراہ ہو جاتے ہو۔ جب تک تم یہ نہیں سمجھ لو گے کہ دنیا راستہ ہے، موت کے بعد تمہاری آخری جو منزل ہے وہی تمہاری منزل ہے، وہ منزل پہ تم کو پہنچنا ہے۔ اصل دنیا وہی ہے، یہاں تو ہم پریپریشن کر رہے ہیں۔ 21 ماہ رمضان کو بھی اگر کوئی اس بات کو نہ سمجھے، ہاں میں بہت درد بھرے جملے آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین کے لیے، مولا نے اپنی زندگی میں باب خیبر کو 2 انگلیوں پہ لیا تھا نا، اٹھا لیا تھا، کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں مولا کی لے لے، ہر جنگ میں کامیاب ہوئے، اور کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں کہا۔ ذوالفقار مولا کے ہاتھوں میں دی گئی، علم مولا کے ہاتھوں میں دیا گیا، اللہ نے تمام تر فضیلتوں کا مرکز علی کو بنا دیا، مگر علی نے نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس آخری سجدے میں مولا مگر 19ویں شب جب ضربت لگی اور مولا اس بات کو سمجھ گئے کہ اب آج میری ملاقات میرے رب سے ہے، میں اپنی منزل کی جانب جا رہا ہوں، تب مولا فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی ہماری موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دنیا کامیابی کا مرکز نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ بس آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ان شب قدر کے دنوں میں جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور کریں کہ دنیا میں تو ہم کامیابی چاہتے ہی ہیں، لیکن اصل کامیابی تو وہی ہے کہ جب ہم آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے، اور اگر یہ دن ہمیں نصیب ہوتا ہے تو ہی ہم امام علی علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ رمضان أهلا رمضان